Hallelujah, 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 hallelujah. Uravatramani Karavashabari Bara 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 Bara. Udaravani Karavashabara Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 उराबाशाबारी खाला रावानी आदारावानी खारावत्रमाना दारावंदा लरबा होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्य तुम्हारा पवित्र नाम और धन्य तुम्हारा पवित्र नाम और धन्य उदारवानी खारावश्या बर काला रवानी आदारवानी खाला रवाना आदारवान दारवा हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तारावानी खारावश्या बर बर मंदल रबा होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हें सकल सुस्थ वस्तु आदि कर्ता प्रभु खारवत्रमन करवंदल रबा उरवत्रमनि दारवंदल रबन बर 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 वंदनमा उरवत्रमनि दारवश्यबरि बिरि 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 बर 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 बा उरवत्रमनि करवंदल रवनि दारवंदल रबा जीसुंग नामरे जीसुंग नामरे जीसुंग नामरे दया करो होली 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 लॉर्ड 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 प्रभु जीसुंग रामरे जीसुंग रामरे जीसुंग रामरे जीसुंग रामरे दया करो तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो अच्छे तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु तुम्हें खाली जीव चिरकाल समान उतरवानी खार वर्षावा उरवत्रमनि दारवंदल रवनि बिरि 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 बर 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 वंदल रमा होली 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 जीसुंग रामरे जीसुंग रामरे जीसुंग रामरे जीसुंग रामरे जीसुंग रामरे दया करो आरबश्या खमानिया तरवानी खारवंदल रवा आदिवंतरम भवशेष कवख्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य हालेलुया हालेलुया पूजा प्रशंसा गौरव पाए पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर हालेलुया कारण तुम द्वारा एवं तुम निमंते समस्त विषय सृष्टि करा जाइछि हालेलुया शून्य रु सब तुम उत्पन्न करियछ नथिया वस्तु पर तुम डाकियछ इदारावानी खार वर्षा काला रवा तुमर परिवर्तन नहीं हालेलुया तुम्हें जे अछ से अछ हालेलुया हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु तुमर अनुग्रह मान निमंते यथेष्ट प्रभु सारा जगत रे प्रभु केते प्रकार प्राकृतिक एवं मनुष्यकृत विपर्यय सब घटुअछि इदारावानी खार वर्षा काला रवानी खार बंदारमा अशुभ जाल रे पक्षी धरा पड़िया परी मनुष्य मान प्रति मध्य घटुअछि इदारावानी खार वत्र मान करवा रोग व्याधि दुर्घटना रे केते प्रभु प्राण हरैछन्ति प्रभु युद्ध रे किपरि देश गुड़ाक सब ध्वस्त विध्वस्त हो जाउछि एवं केते के मृत्युवरण करिछन्ति तापर सब तुम आमको रक्षा करियछ कारण तुम आमको प्रेम करियछ प्रभु हालेलुया हालेलुया एवं आमन ठारे मध्य तुम प्रति किछि प्रेम भय भक्ति आ तुम दृष्टि किछि उत्तम कर्म तुम्हें देखियछ हालेलुया 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 तेणु तुम नामर धन्यवाद 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 तुम दूतमान द्वारा तुम्हें आमर समस्त जत्न तुम्हें नेमुछ इधर मानी खार वर्षा काला रवा तद्वारा मैंने बाहर जो भितर आसिया समय मैंने सुरक्षित होइछु होली 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 अनेक अनेक पाप क्षमा करियछ रोग सुस्थ करियछ विभिन्न समस्या गुड़ाकर समाधान करियछ आमार को शांति आनंद तुम्हें दियछ हालेलुया हालेलुया हालेलुया
ଉରବତ୍ରମାନି ଖାରବନ୍ଦରମା ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖ ପରିତୃପ୍ତ କରିଅଛ ମାଗ୍ୟ ଭାବେଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରିଅଛ। ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ତୁମେ ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନ କରିବ, ଆଉ ତାହାକେ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବାକ୍ୟ କହେ ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯଥା କାଳରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତୁମେ ବିଳମ୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ କହିଅଛ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏହି ସ୍ଥଳରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଦାରବାନୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଲା ରବା ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହରେଇବୁ ଯାହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ଉଦାରବାନୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳ ରବା ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ଯେପରି ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଣ୍ଡଳ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ଯାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଇଦାରବାନୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳ ରବା ଏକମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସତ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୟା କର, ବିଶାଳବାସୀଙ୍କୁ ଦୟା କର, ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତାରା କମାସ୍ୟା ଖାଲା ରବା ବିଜାତି ବିଧର୍ମୀ ପାପୀ ଅଧାର୍ମିକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନାସ୍ତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଇରବସ୍ୟା କାଲା ରବାନି ଖାର ବନ୍ଦା ରମା ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁବିଧା ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। জিহোবাଙ୍କ নামরে ধন্য জিহোবাଙ୍କ নামরে ধন্য জিহোবাଙ୍କ নামরে ধন্য জিহোবাଙ୍କ নামরে সেই অনাদি সেই ଆମ মুখ
यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है मुक्ति प्राप्त से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है मुक्ति प्राप्त से। गाओ हालेलुया, गाओ Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु. Holy, 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 holy. Shaba ba 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 ba. Iravattamani aravandalla ramana vara 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 vandalla. Holy, 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 holy.
Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Sabara bara 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 bara. Daramani khala ramani adaramani daramandalla ramana daramandalla ramana daramandalla. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Samani kala rabani adarabani kala rabana bara 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 bara. Sivara bara 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 bara. Uravat kamana darabana Allah rabana darabana. Uravat kamani kala rabani adarabani kara varsha kala rabana darabana. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sivara bara 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 bandalla ravani khara varsha bara kala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Sabara bara 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 bandana. Sivara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Jisunga namare daya karo, Jisunga namare daya karo, Jisunga namare daya karo, Jisunga namare daya karo, Jisunga namare daya karo. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Sivara kala rabani adarabani khara vakrabana kala rabana adarabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Jisunga namare, Jisunga namare, Jisunga namare daya karo. Jisunga namare daya karo, Jisunga namare daya karo, Jisunga namare daya karo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabani kula rabani atarabani khara vakrabana karaba shabara bara 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 bandalla raba. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu Pitram, Dhanya Prabhu Pitram. Idarabani khara vasala kala raba. Uravatramani darabandala rabana darabandala raba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. 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 Jesus, I will worship your name. Jesus, I will worship your name. Jesus, I will worship your name.
চাবি রাখা। ধন্যবাদ 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 হালেলুয়া 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 প্রেজ করা বড় 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 এই পাঠ করা গই ধন্যবাদ 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 মনে করো মতে কষ্ট বলে থেকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তুমি কইতে যে মনে করো মতে তুমি নিকট বলছি এতে মহান ধন্যবাদ বাবা তুমি স্থানের অর্থ বলে থেকে ধন্যবাদ আমি তোমাকে না দেখি পাইলে তুমি আমাকে দেখুছো থেকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ হালেলুয়া রিতারা বড় 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 তুমি রোজাবান কর জবান কর বহুতমান কর দেবো তুমি যে সে তুমি পরিবর্তন নাই হালেলুয়া রি বাবা বাবা আকাশ পৃথিবী লোক পাইব তোমার বাক্য কথা আমি লোক পাইব সেই বাক্য সঙ্গে নেই চলে মুখে সাহায্য করো দয়া করো হালেলুয়া রিতা বাবা বাবা উমা মানি নারা বাবা বাবা তব প্রভাব দোষ রক্ত নই কষ্টা যে মন প্রাণ সর তোমার সে বাধা তল সমর্পণ করে তত শয়তান को বাধা তল তল পাবো তোমার সুস্থ করিবার মেশান হালেলুয়া নিতা বাবা বাবা তুমি দয়া করো সব অবস্থা তুমি ধরি থাও তুমি ছাড়িবনি কি প্রত্যাগ করিবনি হালেলুয়া নিতা বাবা বাবা ও যিশু দয়া করো हे यीशु नाम रे दया करो हालेलुया रीता बाबा रीता नामा मानी नारा बाबा बा आत्मा रे पूर्ण करो तेरी साडे सागुण भळे आवे साहाय्य करो हालेलुया रीबा ओते बणी मत आत्मा रे अवर मेसा मु बाबा मुमा मा मुनी नानी तारा वाती काटा दीता बाबा बा तो यीशु दया करो मनुष्य ऊपर के तुम अंतर देखो जाओ তুমি অন্তর্গামী সন্ধান করিবার মেশা সেদিন মহান ধন্য বাবা উমা মানি নারা বাবা বাবা তো যিশু দয়া করো হালেলুয়া রিবা এই দেশবাসী সর্ববাসী রাজ্যবাসী দয়া করো কতে বেরন্ত কতে তুমি চিহ্ন তো জানো তো তোমার ধারে আঁঠু ভাঙর দেবো যিশু স্বীকার করো তো আর সময় নেই বহু তুমি আসো আছো সেই কর্মণ পুরস্কার সঙ্গে নেই প্রত্যেক সে জীবন পুস্তকের নামও লেখা চাও হালেলুয়া রিতা বাবা রিতা মা মানি নারা বাবা 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 ও বাবা বাবা বাড়ি তারা বাবা বাবু তোমাকে যদি মোর ঠারে বিশ্বাস করে সেটার মহিমা দেখিব হালেলুয়া রিতা বাবা উমা মানি নারা বা এই প্রার্থনা জীবন দিও দানের দিনକୁ 3 ଥର ଆଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ সেই প্রার্থনা জীবন দিও হালেলুয়া রিবা জাগি রই প্রার্থনা করো পরীক্ষায় না পড়ো হালেলুয়া রিতা বা তুমি ঘুমাও কি তুমি নিদ্রা যাই না থাও বার ভিতরে আসে রক্ষা করি থাও সেটাই মহান ধন্যবাদ 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 প্রভু হালেলুয়া রিতা বাবা দাসম তো বলবা আশীর্বাদ করো তুমি তাকে সুস্থতা দিয়েছো তুমি তাকে বল দিয়েছো শক্তি দিয়েছো সেটাই মহান ধন্যবাদ তাকে পরিশ্রম উদ্যোগী তুমি সব দেখেছো সেটাই মহান ধন্যবাদ মু বাবা নিনারা বাবা তাকে পরিবার তুমি খোলি দিও সেটাই মহান ধন্যবাদ তুমি যেটা করিব কেইটা বন্ধ করতে নেই সেটাই মহান ধন্যবাদ সে সমস্ত সম্বন্ধে ভারতে প্রার্থনা করতে যার সঙ্গে মুখের কথা তুমি দূর করি খাও সেটাই মহান ধন্যবাদ যার সঙ্গে দোস্তানে বাদ করতে সেখানে খবর হয়ে যায় সেটাই মহান ধন্যবাদ মনের বিশ্বাসী ମାନଙ୍କୁ দয়া করো ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରହିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ ତୁମର ବାକ୍ୟ ବଢି ଦୁନିଆରେ ଚାଲିବ ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର ତତେ ପାଣି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ତତେ ପାଣିର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଅ କେବେ ମହାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୋର ସମର କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ ତୋର ସମୟ ଯେକି ତୁମେ ସବୁ ଦେଖି ଜାଣୁଛ କେବେ ମହାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ରିତା ନାମା ମାନି ନାରାବା ପ୍ରଭୁ ଯେତେଟି ପରିବାର ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ତୁମେ କର ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ଯାହା ପରିବାର ଆମ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ରିବା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦ୍ୱାରା କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ରିତା ବାବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଦେଖି ପ୍ରଦାନ କର କାରଣ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ
ଦାନିଏଲ 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତି କି ନିବେଦନ କଲା। ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ବାଇବଲରେ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି କିପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପର ସ୍ତରକୁ ନେଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ ନଥିଲେ। ସେପରି କୌଣସି ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବର୍ବ ଅଛି, ପ୍ରବାଦ କୁହାଯାଏ, ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ ବାଇ କ୍ରୁକ୍। ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ଭଲରେ ହଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦରେ ହଉ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କିମ୍ବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହୋଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଦାନିଏଲ 6 ପର୍ବର ଶେଷ ବା 28 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଏହି ରୂପେ ଦାନିଏଲ ଦାରିଆବସର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓ ପାରସିକ କୋରସର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ। ଇଂରେଜୀରେ ଦାନିଏଲ ପ୍ରସ୍ପର୍ଡ। ଦାନିଏଲ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ, ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସେପରି ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିଲା, ଆତ୍ମିକ ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ସେପରି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ। ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହରାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତରବର ହେଇଯାନ୍ତି, ତରବର ହେଇକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚାଲିବାକୁ ଅଛି। ଗତକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ବିଲିଭର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର କୁଟିଗୁଡାରୁ ସେ ମିସାଇଲ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଭଲ ହଉନଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ରବିବାର ଲାଇଭ ସର୍ଭିସରେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, 2ଟା ରବିବାର ଧରିକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଉ କହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଏଠି କଟକରେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ବଣିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଢା ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳକ ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇ, ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି 1982 ମସିହାରେ, ସେଇ ସମୟର ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ମୋତେ ତାଡ଼ନା ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସବୁର ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ କରିଥିଲି, ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ, କିଏ ତ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲା, କିଏ ତ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ସେସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଥାଏ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବେ, ଆଉ ସେପରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ମିଶାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭାବରେ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ଯିବାର ସମୟ ହେଲା, ଯେପରି ମୁଁ ଯାଏ ନିରୂପିତ ସମୟରେ 3 ମାସରେ ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଥିଲି, ତାପରେ 6 ମାସରେ ଥରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ତ ଯାଇପାରିନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ରହି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ସେ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଶେଷ ମିଟିଂ କଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ସେଇ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ହିଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100କୁ 100 ସେଇ ଦିନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଗତକାଲି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମେସେଜ ଲେଖିଥିଲେ ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶିଥିଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେଣି, ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛୁ। ଏପରି କେତେ ବିଷୟ ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବି ପକେଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର କାମ ବଢିଲାଣି। କଟକରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ନର୍ମାଲରେ କରୁଛି। ଯୋଉଠି ଯେବେ ଯେମିତି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ସବୁ କରିବା କଥା ସେ ସବୁଗୁଡାକ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ କିଛିରେ ମୁଁ ଉଣା ରହୁନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍କୁଟି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଉ ହେଇପାରେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଘରକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେ କାର ବୁକ୍ କରିବ ମୋର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ମନସ୍ଥ କରୁଛି, ଭାବୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିତାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଦୂରକୁ ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡାକ ମୁଁ କାଟିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି କହିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଥାଇ କଟକରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମନେ ପକାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, ଯେପରି ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଦାନିଏଲ ମନସ୍ଥ କଲେ, ଆପଣ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ସେ ଅଶୁଚି କରିବେ। କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆପେ ତାହା ଚାଲି ଆସିଲା ମାଥ୍ୟୁ 6:33 ଅନୁସାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା। ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ଗିର୍ଜା ଯାଉଛୁ, ତାର ମାନେ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ହାଲୁକାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ କରୁଛି, କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରିପ୍ରଚାର କରୁ।
प्रभु को वाक्य कहवा परि प्रभु को वाक्य कहवा परि मु कहवा पई सबले यत्न करूची आ मु सब दिन सेति पई प्रार्थना करूची जो दिन जेपरि भाव रे कहे ता प्रभु को आडू बोली मने करी ग्रहण करो अनुजोग थिले नम्र होतु सजाड़ी दियंतु निजको आपनकर भल हो उत्साहजनक कथा थिले उत्साहित होतु खुशी होतु प्रभु को धन्यवाद दियंतु आउ निश्चय आमान ठारे आमाने समस्त लेखा होचे अनेक विषय झुंटी पडुचु जाको अंकुश लेखा होचे आउ सेति पई अनेक समय आमान को प्रति अनुजोग शासन सब घटुची तार कारण हला बाइबल रे लेखा होचे प्रभु जाको प्रेम करंती ताकू आउ से ग्रहण करंती शासन करंती जो पुत्र को ग्रहण करंती ताकू से प्रहार करंती तेणु प्रभुଙ୍କର प्रेम प्रहार बोली मन करी आवश्यक गतकाली पास्टर सैमसन मध्य मो सहित कथबार्ता कले भाई ना ए रविवार जो मेसेज टा देले आपण से ऑनलाइन रे आउ तार हेडिंग टा सब्जेक्ट थिले मो सेदिन कहि पारे नै आउ हाउस ऑफ गॉड एंड द एक्ट्स ऑफ प्रूडेंस ईश्वर को गृह एवं विज्ञतार कार्य सेटा होची तार शिरोनामा बा सब्जेक्ट हाउस ऑफ गॉड एंड द एक्ट्स ऑफ प्रूडेंस ईश्वर को गृह एवं विज्ञतार कार्य 13टा डन्स 13टा नहीं 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 कहि कि मु कहि अवश्य मु कहली वर्क प्रूडेंटली व्हेन यू गो टू द हाउस ऑफ गॉड सो एनआईवी रे अछि बोली कहली मो को करे नाइ ना छला एनआईवी रे नाइ ता पाखे एनआईवी बाइबल अछि बोले बेले बेले आउ सेमिति बही गुडा को सेराई थिले मध्य आउ फोन रे मध्य जा सब डाउनलोड कर बेले बेले टिके अलग अलग टाइप ला मु भाबली सेमति किंतु मु ठीक भाव रे लिखिछि टिके कंफ्यूज हे ता मु कहली एनआईवी नाइ से जो प्रूडेंस रो वर्ड ता मनेली सेटा एनकेजेवी न्यू किंग जेम्स वर्जन वर्क प्रूडेंटली व्हेन यू गो टू द हाउस ऑफ गॉड से प्रूडेंट बा प्रूडेंस ऊपर मु 13 पॉइंट्स कहि दिली आ से पास्टर सैमसन कहले भाई ना मु ताको पूरा देखिली आउ एते भलो कथा आपण कहिछंती आपण जेतले आसीबे हम पाखकु निश्चय आसीबे तो हम चर्च रे कथा निहाते करिबे एते भलो लागिला आउ पुणी आपनकर कहिबार जो शैली सब से तो समस्त मिलिबो ना आमे भी प्रभु वाक्य कहू सब कहू एते हृदय स्पर्श होची मर्म स्पर्श होची आउ उपयुक्त प्रयोजन कथा बारंबार मो आउ थरे सेटा देखिबी आउ फोन रे फेसबुक जाय कि मो आउ थरे ता देखिबी किंतु आपण जे तोला आसीबे निश्चय करी आउ हम मंडली रे ए कथा कहिबो हां सेटा तो हम आवश्यक मंडली को आसुछ जदि आशीर्वाद न पाइबा ताले लाभटा कोन अछि काहे कि परिश्रम आमे करिबा कोन दरकार घरे रहिले भलो विभिन्न काम दाम थिबो परिश्रम करी रिस्क नै कि रास्ता ने जीवा अच्छा समय दुर्घटना केते कोन अछि जनो सेटा आवश्यक जाहु धन्यवाद करे तनो ए जो दानियल आउ से जेतले प्रभु को आत्मिक विषय से मनोयोगी हेले जागतिक विषय प्रभु तांको केते ऊपर को नहीं गले एटा मन रख जदि आपण मन रे ऊपर अछि जागतिक भाव रे मध्य आपण उन्नति प्राप्त हेबे आपनकर मंगल हबो आपण श्रेष्ठ हेबे बाइबल दिया कि से सो तमे श्रेष्ठ हबो उपरिस्थ हबो नीचस्थ हबो नै मस्तक हबो लांगुड़ हबो नै किछु कथा लेखा अछि तो बाटे रे गले सेडा हम पाई घटिबो सेही अनुसार जीवाटा भलो प्रभु को छाड़ी कि जहाँ जगत उन्नति पाइबे श्रेष्ठता पाइबे मंगल हम कि लाभ से मुहूर्त के ताहा चली जीव हरवा पड़ो दृश्य विश्व क्षण काल स्थायी प्रभुकर क्रोध कोपरे ये सब आम रक्षा कर फांद परी हो बाय हुकर बाय क्रूप जेकोसी उपाय भल हो मंद हो जीवन रक्षा हासिल करा प्रभु लोक मान चिंताधारा ना ये दैनिक चिंताधारा से गोटे मन स्थिर कले परपोज इन हिज हार्ट गोटे डिसीजन नेले जड़े प्रकृत विश्वासी प्रभु को लोक को डिसीजन नवा हम निष्पत्ति नवा हम नले से बेसी काम करि पारिबो नै आगो को बढ़ी पारिबो नै ता द्वारा बा ता पई विशेष कार्य प्रभु करिवे नै विशेष भाव रे ताको व्यवहार करिवे नै कि ता पई विशेष कार्य प्रभु करिवे
ଆମେ ଜାଣୁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ କିପରି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏମିତି କରିବା। ଆଉ ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବମାନେ ଅଛି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ। ବହୁତ ସାବଧାନରେ ଚାଲିବାକୁ ତରବର ହେଲେ କେବେ ହେଇପାରେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ମୋର ମନରେ ପଶେ ଅନେକଙ୍କ ଉଦ୍ଯୋଗ ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲା ତୁମ୍ଭ ଗୃହ ବିଷୟକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ମତେ ଗ୍ରାସ କରିବ। ସେଇ ବାଟରେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟରେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶେଷ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ମୋ ନାତି ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ଆଉ କହିବ ସେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ୱାର୍ଡ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ହଠାତ୍ ପିଲା ଏଇ କଥା ଏ ୱାର୍ଡଟା କହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଯଦି ବା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ, କେବେ ତ ସେ ୱାର୍ଡ ସେ ୟୁଜ କରିନଥିଲା। ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି 2 ଥର ନା କଣ ହେଲା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ସେ କହୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ କାହା କଥା ଅଧା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ତମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେ ଭଲ ଲୋକ, କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କହିବ ପୁରା ଠିକ ହେଲା ପରେ ସେ ବାହାରିବେ, ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଜାଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଆଡୁ। ଦିନେ ରବିବାରରେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି କାମରେ ଆଗରେ ସେ ଏଇ କଥା ହକେରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡା ବିଷୟ କହିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସେ ଉଣା ପଡିନାହିଁ, ନିବୃତ୍ତ ହେଇନି, ସବୁବେଳେ ସେ କରିବ। ଗତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 10ଟା ବେଳେ ଫୋନ କରିକି ଅଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଫୋନରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଥାଇକି ମୋ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ହଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଆଉ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଗଲିଣି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ରବ ଦ୍ୱାରା ତ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟା ବଡ ସାବଧାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ଚାଳନା ଆସିଗଲେ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଶୟତାନର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚାଳନା ଦବ। ଏଗୁଡାକ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ କରିବାକୁ ଆଉ ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ନା ମଣିଷ ଆତ୍ମା ନା ଶୟତାନର ଆତ୍ମା। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି हे प्रिय माने प्रत्येक आत्मा को विश्वास करने आत्मा माने ईश्वर राग करने। जड़े प्रकृत विश्वासी ठारे हठात वर्तमान ए गिर्जा चालुवा समय मते प्रभु आत्मा द्वारा चालना दे जहाँ मते कहले कहि 10टी विषय डिसीजन नबा दरकार, निष्पत्ति नबा दरकार। मन रखंतु कहिछि मु आउतरे कहूछि जदि आपण डिसीजन नियंती ना निष्पत्ति नियंती ना बड़ बड़ कार्य आपण करि पारिबे, आपणक द्वारा हबो ना बा प्रभु आपणक भाई से प्रकार विशेष कार्य करि पारिबे ना। आपण मनस्थ करिवा को से जो गीत अछि मनस्थ करिछि मो यीशु संगे चालू थिबी न फेरी। I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back। 10टी रो लास्ट हबो I will not compromise। मो सालिश करिबि ना, मिश्रित जीवन करिबि ना, भलो करिबि मंद करिबि, आत्मिक विषय ग्रहण करी जोड़ा आत्मिक नहीं ताको मध्य अर्थात गोटे स्पिरिचुअल चर्च आपण बसिबे जोड़ा नॉन स्पिरिचुअल रे बसिबे, दैट इज कंप्रोमाइज। मिश्रित जीवन आपण द्वारा बेसी काम हो जे देखियो ये तो ठीक नहीं, ये कौन कर डाण पाखरे बाम पाखरे जो पाखरे इच्छा से चालुची। ओडिया रे गोटे प्रवाद अछि कहिबा को मते इच्छा होने सुनिले भलो लागि न पारे, मात्र से प्रकृत गोटे आउ ठीक कथा को ताहा कुआ हिछि। ओडिया रे गोटे प्रवाद सेडा कोन कहंती जो माने एफाखे सपा ताकू कहंती आउ एक घर माउसी से घर पिउसी। गोटे घरे गोटे जगह तार गोटे परिचय आउ गोटे जगह तार आउ गोटे परिचय। ए लोक माने आगो को बढ़िबे। आउ गोटे प्रवाद अछि प्राय ए समान को नै ओडिया रे दुई गोड़ रे ना देई मझिन रे बुडी की मरियो। जो माने जहां ठीक ताको धरते जहां ठीक नै ताको भी धरंती सेमान को अवस्था भलो होबा। स्पिरिचुअल चर्च को गले से माने भलो पाइबेनी, कारण नॉन स्पिरिचुअल जाउती सेठी जाउती कोन एठी नॉन स्पिरिचुअल को चर्च को जीवे शांत भाई तो सेठी जाउती कोन एठी कोन आसु आपण को पाखरे हे पारियो। प्रभु खुशी हेबे नै मिश्रित जीवन रे गोटे डिसीजन नबा को हबो। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज।
কম্প্রোমাইজ যাহা ঠিক সেটা মু করি ভুলটা কে গ্রহণ করু কে গ্রহণ ন করু তবে ধন্যবাদ হোক এথিপাই মতে গোटे दृष्टि चिंता कले अनेक क्षति भी सहय करिया पड़ुछि चर्च रे मु बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिन ऊपर अनेक लोक से सब मानि पारंते नै और हिलिंग्स मिराकल्स पे मते चाहते खोजते किंतु चर्च को आचे पाइ चाहते नै कड़ा डॉक्ट्रिन बहुत कठिन न से डॉक्ट्रिन गुडा मान्य होबनी पारी हो तेनु को मु दउ ताले चर्च मेंबर्स कमी जिवे दान कमी जिवो एटा को मुख्य प्रेसारे मु दृष्टिपात करने मु डिसाइड कोछि नो कॉम्प्रोमाइज जहा ठीक सेटा तार इम्पैक्शन करबा जेते प्रभु संतोष एटा 10 पॉइंट कर प्रथमे जेपरि दानियल करे मु आपन को असुचि करबी नै प्रथम टेक्शन आपन जने प्रकृत विश्वास करनवा पड़ियो आई विल नॉट सिन मो पाप करबी नै बारंबार पाप करते क्षमा मागुते उठे यीशु रक्त रे धोई तो बाइबल लिखे एपरि गुडे समय आसीबो आपन पाइ यीशु रक्त आ नथिबो सरीगला यीशु रक्त तम पाइ एवरी पुस्तक रे लिखाई छी जानी जानी जे सत्य जानला पर जे आउ से सत्य प्रवृत्ति और पाप को थाए ता पाइ पापार्थक बोली माने यीशु रक्त आ अवशिष्ट नरकर भयंकरता अग्निर प्रचंडता ता पाइ केवल रही से नरक जीव पाप करथिबी यीशु रक्त दौतौथिबी कांदुथिबी क्षमा मागुथिबी उपवास कर दौथिबी प्रभु तो क्षमा करथि सेपरि भावंतु नै आपण बेसी आगु जीवे नै एवरेज रु बहुत तळु को रहिबे भाबुथे आपण भाबिए मनरे मनरे मु जेमति करिवि ते पितरा पावलो को परबे नाही से माने कोठी अछन आपण कोठी प्रथम डिसिजन न तो मु पाप करिवि मो परिवर्तन आरंभ रे मु सेपरि पले छोट बड़ आर ए टू जेड पर्यंत सब चिंता करी स्मोकिंग परिवार सिगरेट एते हाबि जीवन रे केबे मु छाडी न था केपरि भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज केबे मु छाडी न था सही समय जो प्रकार पोशाक पत्र परिधान ए सब केबे मु त्याग करे न था मूवीज गुडा को चलचित्र गुडा करे एते भाबरे आ मु आसक्त एते केबे सब त्याग करे न था अनेक विषय गोटे थर के बसी कहली एडा करिवे नाही एडा करिवे नाही एडा करिवे नाही एडा करिवे नाही आ ए सब पाप होई जे मते क्षमा कर यीशु तुमर दर्शन दरकार कोन पे जानि जो एडा पे तुमे मते कथा तुमे मते शक्ति दो पवित्र आत्मा सब जहा जहा मनस्तव यीशु पूर्ण प्रथम कथा यदि पाप करी आपण चाली छंती आपण पे दंड अछि सबले प्रभु छाड़ीबे आउ तनो ना आपण पे विशेष कार्य करिवे ना आपण को द्वारा कार्य बाइबल लिखा अछि से जिरिनो 25:5 रे आउ तुमर पाप तुमर मंगल निवारण करी अछि सेकंड क्वेश्चन कोन रे आई विल ओबे द वर्ड वाक्य मानिबे बाइबल जहा बुझता जियो सबले वाक्य ढाण बामु को जाने आपण कोन स्वाधीन अछि जहा त मानले मानिबे नले नाही या कि खाली जियो सब सडा कोहाला खाली मते कोहाई छी समस्त आपण केते वाक्य मानछन केते वाक्य न मानछन तार हिसाब रे उठा वाक्य मानिबे नहीं खाली गिजा प्रार्थना करे गोटे दिन उपवास करे कांदी देबे चिल्लेबे पार्टी करिवे मते एका कर मोरे समस्या काई दूर होने केमते हबो जेते वाक्य मानिबे जहां मांगली प्रभु साथ देबे बोली जोन 15:7 लिखा छै देखो आउ कोन टेंशन देबे आई विल डू गॉड्स विल मु ईश्वर को इच्छा साधन करी ईश्वर को इच्छा साधन जने स्वर्गवित जीवन मात्र 7:21 आउ केते विषय सब से मु एक्सप्लेन करिया को चाहने बेसी करी प्रभु कहि अनेक थर तो मैं सब विषय कहि छी खाली गोटे सब्जेक्ट को लेके मो कोनी एवडा समस्त निजर इच्छा मु एठी करबी एठी रहिबी ए चाकरी करबी ए शहर के गांव रे रहिबी मु गोटे घर बनैबी मु गोटे बिजनेस करबी एठी की सेठी बाहर करबी अनेक दिन विषय नहीं ए सब विषय प्रभुंकर गोटे इच्छा ता भीतर लोक जानती नहीं बहुत गिजा प्रार्थना प्रचार शिक्षा करते ईश्वर इच्छा साधन कर चिंताधारा कहां नहीं से गोटे रे गोटे थिबो ए कथा भीतर को नियंतो एकदम प्रैक्टिकल कथा मु कहूँ प्रभु तुम्हें चाहो कि मोर घर बनैबी तुम्हें चाहो कि मु चाकरी करी तुम्हें चाहो कि मु शहर रही तुम्हें चाहो कि मु आउ अपने गोटे घर का तैयारी करी तुम्हें चाहो कि मु एठी की सेठी नले मु कोन एई झोटी के नले पोडी को बाहा करी प्रभु तुमर इच्छा के पचारु छेगा केही नाही मो पाखे टंका हो गला लोन करी आनो मो घर बनो जे 5 टंका को प्रार्थना कर दियो 5 टंका हाथ में केतर मते दिया छी करणे दे के आपण प्रथमे पके दियो आपण हाथ बाजू
तापर काम हम पास्टर माने मध्य आराम रे रात्रावली प्रतिष्ठा प्रभु तुम्हें साहाय्य कल दया कले मान सुंदर घर बनैवा एथि धन्यवाद दौचे मान आशीर्वाद कर कौटू प्रभु देइछंती कड़ा धन रे आनी अनेक लोक घर द्वारा करूछन प्रभु देले सेटा नाइ ए सब फॉर्मालिटी प्रार्थना तेने एटा होची भीतर कथा गुडा कहीं एटा मनुष्यर निजर इच्छा प्रभु को इच्छा बुझले मो अवस्था आसी जीवा आपन आज पंत घर नै घर बनौथिले निजे ना बनौथिली जागा किनी फाउंडेशन ही इटा फिटाणी होतिला ना बारंबार कथा कहले प्रभु मते कथा बोले मु कटक आसी रही सेते तो मोर ठंकार था मोर विश्वास थिला अल्प दिन मते से घर ही थांदा ना आपण एपरी स्तर को आसीबा दरकार प्रभु जदी चाहनांती चलो डिसीजन आपण को परी आउ जने लोक हेई पारियो आपण थारे गोटे भिन्नता देखा जी से दाऊद परी हेई पारिबे जोसेफ परी हेई पारिबे आउ ए प्रकार विशेष लोक माने दानिएल परी हेई पारिबे प्रभु से परी लोक मान को खोजु से बाइबल देखाउची ताकर चोखी पृथ्वी ने तने धोउची ए डिसीजन नवा दरकार जने प्रकृत विश्वासी आई विल विन सोल्स आउडे तार निष्पत्ति कोन मु आत्मा लाभ करी प्रभु चाहते छला चारिडे लोक माने विनष्ट होउछ सहज कथा नै खाली टिके प्रचार करदे कोड जाई कि आउ लोक के बदली जाते नै लागिबा को पड़िबो ता पछरे परिश्रम करिबा को पड़िबो यथेष्ट भाव रे आउ समान कोई बारंबार आउ ताको पाखु जाई समान को कोई विभिन्न समान को समस्या जे साने मुक्त हेबे सेही परि भाव रे प्रार्थना करी आश्चर्य कर्म मान सब साधन करी प्रभु कर से परि शक्ति थिबा दरकार ताले लोक बदलिबे समान को छाड़िबा को ताको पाखे लागि रहिबा को बारंबार समान को कहिबा को समान को प्रार्थना करिबा को प्रभु को सेवा करिबा को मंडली सहित संयुक्त करिबा को जो माने ज्ञानवान समान अन्य मान आत्मा लाभ करंती देखा समान को प्रभु आकाश और तारा परी समान को करिवे दानिएल 12 पर्व 3 पद रे देखाउछ एटा गोटे आवश्यक कारण अनेक लोक एपरि कि निज लोक माने मध्य परित्राण बिना समान नरक चली जिवे तेणु आत्मा लाभ करिबा को प्रभु से परि लोक खोजन आई विल अटेंड चर्च सर्विस एटा गोटे जने प्रभु विश्वासी तार मन रे गोटे डिसीजन नबा को केतले सुविधा ला अपन आछन न नै आछन सुविधा नते काहे कि अपन डिसीजन नै नांते डिसीजन जदि गोटे निष्पत्ति नेबे जहा हेले मध्य करिवि प्राणपण करिवे से लेखाई बाइलो प्राणपण कर अपन थारे प्राणपण नै काहे कि अपन स्थिर करिना आसु छथि आसु न हला नाही खबरटा देई देबे पास्टर जण दे मो पे टिके प्रार्थना कर दियो जे डिसीजन नै कि से खबर दबनी पास्टर को प्रार्थना करियो आसियो मरी पड़ी कि से आसियो जहा हेइथो रही थाओ पछरे घरे नुआ लोक आस्ते गेस्ट आस्ते लोक जीवा को थियो ता छाड़ दे केमती म आसी लोक आसो प्रभु कर कोन संतोषजनक संतान घरे के नुआ लोक आसे आसो तुम जीव मो सहित गिजा को जाउची गुडे मो गिजा जाउची माने आसले केते भलो कथा इस परिवेश पाइबे वाक्य सुनिबे केते केते कोन विषय हेइ जाई पारे आउ एमती जदि नाही से माने ना आसे नाही मु गिजा जाई आसु हम के था से माने असंतुष्ट होई जिवे आप छाड़ दे के से गला अरे गला पारे मार्केट रे बुलिया पे गला गिजा गला असंतुष्ट हो जाय आसे नाही किछि एटा हमर साक्ष्य तेणु मंडली सेवारे जोग देवार कर्त मंडली प्रश्न त्याग कर नाही बोली बाइबल लेखाओ प्रत्येक दिन से मंदिर प्रार्थना को लेखाओ हिसाब ना दिन प्रभु कोन कर तुमे सेपा के ठियाओ तुमे गिजा जीवा लोक नुह तुमे रबार गिजा जीवा लोक नामधारी क्रिश्चियन तेबे कोन ए माने सब दिन गिजा जाउथिले दुगडी चर्च रछ कि सेपरेट बाइबल लेखाओ अधार्मिक मान को ठारू छागो ठारू मेसो पृथक कला पे अधार्मिक धार्मिक मान को प्रभु पृथक कर लेखा तुमे सेपरेट तुमे सब दिन गिजा जीवा लोक नुह सुविधा सुजोग अंतर तुमे जीवा लोक ए माने प्रत्येक दिन जाउ तुमे दशमांश देवा लोक नुह ए माने दशमांश तुमे डुबन नेवा लोक नुह ए माने डुबन नै तुमे पवित्र आत्मा पाइबा लोक नुह ए माने पाइछो पृथक हे जा तुमे परमानंतर वर्तमान फल दिया गोटे समय आसी प्रभु संग्रह मान विषय दा डिसीजन नियंतु निष्पत्ति नियंतु आपण विशेष किसी कार्य करि पारिबे आई विल बी फिल्ड विथ द होली स्पिरिट एरा भी गोटे संकल्प नियंतु अनेक पवित्र आत्मा पाइना गिजा प्रार्थना प्रचार तो माति की अछंती अनेक पवित्र आत्मा पाइ प्रथम पवित्र आत्मा पाइ मो परिवर्तन आरंभ रे मो मत दोसै मते पवित्र आत्मा दरकार ना छडा किछि तापर जा पुनः हेले आपण काई हेबेनी हेबे निश्चय
से गोटे संकल्पर सहित सेमती लगी पड़ा हम प्रार्थना करंतु उपवास करंतु रोदन विलाप करंतु भल गोटे आत्मिक सहायतार मिशंतु जड़े भल स्पिरिचुअल लोक कंटाक्ट परामर्श ग्रहण कर कौन करी सी अनुसार चलो फाइनल पर गोटे डिसीजन नवा अच्छी देन आई विल विटनेस द ट्रूथ मु सत्य पक्षरे साक्षी जोटा आवश्यक प्रभु यीशु कहले मु एथि जगत आसी जन्म होती सत्य पक्षरे साक्षी परंपरा रीतिनीति जहाँ बाइबल कहने पर ख्रीस्टियान मन अनेक विषय प्रभुंर संतोष नहीं सतर कटिबंध ईश्वर दत्त प्रथम सज्जा शैतान सब चातुर्वीर दंडा माने एफएसी 6 पर्व 10 रु 18 पद पढ़ंतु आप शैतान जो आक्रमण चातुरी आप ठिया ही पड़ी जाऊँ भांगी कहीं सत्य अटल ना सत्य कौन भाग्य जो 17 वर्ष जहाँ बाइबल बाहर कौन सी लोकर कथा ग्रहण कर 1982 मसीह मोर एपरी परिवर्तन एपरी चिंताधारा देले जहाँ बाइबल कहूँ करी बाइबल बाहर कौन सी लोकर कथा मुझे शुणबी ना से दिन मोर जो चिंता थिला आज से समान चिंताधारा मो पाखे अच्छे से स्वतंत्र कहीं मो डिसीजन नहीं जहाँ कहूँ मु थ्योरी कहूँ प्राक्टिकली कहूँ मो जीवन में सब कार्य चली मो प्राणपण उद्यम करी से प्रभु दृष्टि अनुग्रह पाई विशेष विशेष कार्य प्रभु मो कर मो द्वारा कर दीर्घ वर्षर असुस्थता मध्य से स्वप्न देखी से मृत्युदंड को बांधिकी मु बंची जाऊँ बाकी जिते लोक लिस्ट रे नाम फोटो सहित अच्छी समस्त मारी दिया से भीतर लोक मैंने अबाक देख केमी आगे मारी पार मारिया आदेश देला किसी समय पर जो छुरी किसी काम कला से मुख्य लोक कहते टाइम ओवर आज मु बंचिक अच्छी से तेणु ए समस्त कार्य करंतु प्रभु आपण द्वारा विशेष भाव में कार्य करेंगे एंड देन आई विल ओबे द डॉक्ट्रिन मु शिक्षा को मानिबी से प्रेरित 2:42 लिखाला प्रेरित मान शिक्षा से स्थिर हो अनेक लोग डॉक्ट्रिन माने कौन किसी जानते नहीं मुझे जान नी जो प्रभु मत आल्फा शिक्षा जाऊँ पठेल मुझे कटक से मकर चर्च पहुंचली आउ से सिस्टर प्रेमता बेरांतर से चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट से प्रथम से सिस्टम ठारू सेठु मु सुनली डॉक्ट्रिन माने कौन प्रेरित 2:42 लिखा प्रेरित मान शिक्षा अच्छा अच्छा प्रेरित के जो माने प्रभु प्रभुर आह्वान प्राप्त से लोग जो मान आह्वान से माने कौ शिक्षा देबे बाइबल भीतर का शिक्षा देबे पवित्र आत्मा पाइनांती प्रभुर आह्वान नहीं प्रभु दर्शन नहीं लोक तो जे हमर तो मंडली काड़े तो मातृ मंडली आम जहाँ शिखीचु से किए शिक्षा देला समान को किए नियुक्ति कला नियुक्ति तो नहीं प्रभु का शिक्षा देवे केमती पवित्र आत्मा तो प्राप्त नहांती से कौ सत्य विषय जानवे ना मु कहीं बदलि जन्मरु मु जड़े रोमान कैथोलिक बापा 12 वर्ष प्रचारक थे पुणे गवर्नमेंट टीचर भी थे जड़े प्रीस्ट ट्रेनिंग जाइए मोर जो परिवर्तन आसला से 1981 मसीहा तार लास्ट बेलू बेरापी भुवनेश्वर भंज विहार मोर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करी मुझे पागल होती बोका थी मूर्ख थी मुझे जहाँ कहते मुझे माति गली गभीर भाव चिंता कर बदलि कहीं तो मुझे माता था ना आप बदलू ना जहाँ जानी से अच्छे से मरुंट बहुत किसी विषय आउ हरइबे जो समस्या मारिक आसो आप खोजे प्रभु को पाइबे ना तेणुक शिक्षा प्रेरित माने प्रभुंर आह्वान प्राप्त लोक मैंने जो शिक्षा दिखती सेटा को ग्रहण करने को हम जदि आप मंडली आसुँच प्रेरित 2 पर्व 41-42 पद पढ़ु देखिए पेंडिकर्तन जो मैंने 3000 लोक मंडली सहित संयुक्त लिखा 41 पद 42 पद सांगे सांगे लिखा प्रेरित मान शिक्षा सभा करणीय प्रार्थना निविष्ठा रही प्रभु मत आह्वान कर पठे पुणी कटक भी पठे पवित्र आत्मा पुनः जड़े प्रभु लोक जहाँ जहाँ दरकार सब मो अच्छी कहीं मो कथा तारे ग्रहण करना मो शिक्षा कहीं शुणु ना प्रभुर वाक्य को आप तुच्छ कर शिक्षा को तुच्छ कर मत तुच्छ कर साउल जे राजा थे केते बड़ कथा से प्रभु कहले से सामल भविष्य वक्ता द्वारा तुम्हें सदा प्रभु वाक्य तुच्छ कर प्रभु तुमको तुच्छ कर आप कौन भावुं प्रभु जीशु आप बड़ संतुष्ट आप बाइबल पढ़ुं गिजा प्रार्थना जाऊँ दान दशमान दौरान प्रभु खुशी हो प्रभुंर रब शुणा ठारू
ବଳିଦାନ ନୈବେଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଦିନ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିବ। ଏ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଗୁଡା କଷ୍ଟକର, ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଶିକ୍ଷା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି, ଆହୁରି ବଦଳିବି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ବଢିବ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ, ଶିକ୍ଷା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଯାହା କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ, ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ, ଆରେ ସେ କେତେ ଉପରେ ଅଛି ଆମର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କରିବା କଥା। ଏସବୁ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନର ହେଲା ୱାକିଂ ଫିଥ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଫିଥ୍, ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଆଉ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯୀଶୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ, ଆଉ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଦିଶା 28:16 ଅନୁସାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ରହିଗଲି ମୁଁ ନିକଟରେ 3-4 ଦିନ କିମ୍ବା କଣ ହବ, ମୁଁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେ ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଆଉ ବାହାରି ଯିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍ ନେଇକି ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମତେ କରିବା ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କହିକି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଯିବି କହିକି ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି। କାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବି ଅବଶ୍ୟ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ନାହିଁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଶନିବାର ବୋଧେ ସେ କହୁଛି ତା ପୁଅର ତ ସେଦିନ ସେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିଟା ଥିବ, ସେ କାର ବୁକ୍ କରିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ସେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ସେ ସେଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ହୁଏତ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ସେଲୁ ଯାଇ ନ ପାରେ ସେ ପିଣ୍ଟୁ ଅନ୍ତତ ଯିବ। କାରଣ ସେ ଟିକେ କୁଆଡେ ସେମାନେ କହିଛି ନାଇଁ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଥିବା ଦରକାର। ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ହେଲେ ଆଉ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ମୋର ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ସ୍ଥିରତା ରହିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ରବ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଫାଷ୍ଟ, ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ତରବର ହୁଅ ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲି, ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ମୁଁ କରୁଛି। ଏପରି କିଛି ହେଇଥିଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲିୟମ କହିଲେ ତୁମେ କରି ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଲୁଚା, ତାପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଆହବ ନିକଟ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମତେ ବି ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଅ, ଯେମିତି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁମେ ଯୋଉ ଚାହୁଁଛ ମତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ। ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ଯାହା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଡିସିସନ ନେଇକି ମୁଁ ସେଟା ମନସ୍ଥ କଲି। ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ପ୍ରେମକା ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ଏଲିଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ କାଉର ଭାବ ହବ ନାହିଁ। ମୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ଥିର କଲି ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ବି କରିବି ନାହିଁ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ବଡ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡାକ ମତେ ଅଫର କରିଥିଲେ ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କଟକରେ ମୁଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥାନ୍ତି କେବେଠାରୁ, ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ହେଇ କେତେ କଣ ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା, ଫରେନ୍ ଯିବା ଆସିବା। ଏ ସବୁକୁ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି। I want to walk in faith. ଟଙ୍କା ପଛରେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବି। ବଡ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ମୁଁ ଧାର ମାଗୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମାଗୁନି। ଚଳୁଛି କେମିତି ପରିବାରରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଅଭାବରେ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଚଳିବାକୁ ପଡୁଛି। କେତେ ବଡ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ସେ ଦିଶା ଆଉ 60:22 ଲେଖା ହେଲା, ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯଥା କାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଘଟେଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ତାକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ନିରୂପଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଶେଷ କଥା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଲି। ଆଉ କାରଣ କାଳେ ଭୁଲିଯିବି, 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବସିକି ନୋଟ୍ସ କରିନଥିଲି, ଫୋନରେ ହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳେ କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସେ କାମି ଆଉ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଫୋନରେ ମୁଁ ତାକୁ ନୋଟ୍ସ ଯାଇକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 10ଟା ପଏଣ୍ଟ, 9ଟା ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଚାଲନା କାଳେ ଭୁଲିଯିବି କହି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେଲି, ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି।
ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଜଣ ସେ ଗତକାଲି ଆଉ ଯେ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ କହିଲେ ସେ ଗତ ରବିବାର କଥା, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆକ୍ଟସ ଅଫ ପ୍ରୁଡେନ୍ସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଏବଂ ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାଇନା କେତେ ଭଲ ମେସେଜ ଥିଲା। ଆପଣ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଇ ମେସେଜଟା ନିହାତି ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାହା ଆଉ ସେଇ ଭିଡିଓଟା ପୁରା ଦେଖିଲି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ ଖାଲି ମତେ ମୁଁ ସେ ଯାଉଥିଲି କଣ ସେଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ନାତିକୁ ନେଇକି କାଲି ପ୍ରଥମେ ଗଲି, ଆଉ ସେ ମତେ ଡାକିଲା, ତାକୁ ବୁଲେଇ ନେଇ ତାର କଣ କଣ ଆଉ ସବୁ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ସେଟା ସେ କହିବା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ତାପରେ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ମତେ ଏଇଟା କହିଥିଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ରହ, ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ପଚାରିବି, ଯୋଉ ତୁମେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛ ଭାଇନା, ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଖାଲି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଧର। କଣ ଖୋଜିଲେ ବାହାର କଲି ତ କହିଲି ସେଟା ହଉଛି ଆଉ କରନ୍ଥୀୟ 11 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି, କଣ ତୁମ ମାନଙ୍କର କି ଭୋଜନ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ମାନେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଅଛ। ଇଂରେଜୀରେ ଡୁ ୟୁ ଡେସ୍ପାଇଜ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଗଡ୍। ତେଣୁ କେତେ ତା ପସନ୍ଦ ହେଲା କଣ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ରବିବାର କଥା? ହାତ ଉଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ସେ ତ ପରେ ମତେ କହିଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ବାହାର ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଫେସବୁକରେ, ଏ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏଇ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କିଏ କହିବ? କୁନା ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ମୁନା, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଡିସିପ୍ଲିନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ତ ଏଠିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାସରେ ଥରେ ହବ, ଆଉ ନିଜ ହବ, ସେତେବେଳକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା ସମୟରେ ଆଉ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଭଲ ହୋଟେଲରୁ ସେ ମାଟନ ବିରିୟାନୀ ଦେଇକି ଆଉ ସେ ଆସିବ। ତାପରେ ଯାହା ଭଲ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଳୁଥିବ, ସେ ଆମ୍ବ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ କଣ କଣ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ ସେଗୁଡା ଆଣିକି ସବୁବେଳେ ସେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବି କେବେ ସେ ନେଇକି ଆସିନି, ମାଟନ ବିରିୟାନୀ। ଯଦି ମାଟନ ଆଣି ଘରେ ବନାଇଥିବ ତା ଖାସି ମାଂସ ଥିବ। ମୁଁ ବି ମାଟନ ପ୍ରିୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଏ, ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, କଣ ବେଜାନ ଭାଇ କଣ ଡାଇଟ୍ ହବ ନା ନାଇଁ, ମତେ ଯଦି କରିବ ଚିକେନ କରିବ, କିଛି ବି ଖାଇବନି, ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇବନି। ଖାଇବି ସମୟ ଆସିଲେ ମତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଏଇଟା ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେବା ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ସାହାଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ରେଗୁଲାର ସିନା କିଛି ଆସି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡୁବଲ ଦେଇଛି ସେ କୁନା ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ସେ ମୁନାକୁ। ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଉ ମୁଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଲି, ମତେ ଫୋନ କରିକି ସେ କହିଲେ, ବେଜାନ ଭାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ଯୋଉ ମେସେଜ ତମେ ଦେଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କଣ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ତମେ ଡିଟେଲ କରି କହିଲ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିବ? ଏଇଟା ତ କେହି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର। କେତେ ଜଣ ଖୁସି ହେଲେ? ଅନେକ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏକଦମ। ଯେମିତି ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, ଚାରିଆଡେ ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ସେ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦଉଛି, ଯାକୁ ପୁସ୍ତକରେ ଯିଶା ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି, ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର, ଯାହା ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବ। ଏବଂ ଯିଶାରେ କଣ କୁହାଗଲା ନା, ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ପସନ୍ଦ ନ କରିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଭଲ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଡେସିସନ ରହିବାକୁ, ଆଉ ଯେପରି ଦାନିଏଲ କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରିବି ନାହିଁ, ଯାହା ତମେ କରିବ କରିବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। ସିଂହ ପକାଅ। ମୁଁ ବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ ଦେଖିଲି ନା, ଛୁରୀ ମତେ ଲଗା ହେଲା, ଦେବି ଆରେ ଏଠି ଛୁରୀ ତ ବେଶୀ ବଡ ନାହିଁ, ତখন ସେ ଆଦେଶ ଦେଲା ମାନେ ମତେ ଏମିତି ଏମିତି କରି କାଟିବ। ଏଇ ଛୁରୀ ଏକାଥରେ କାଟିଲେ କଣ ବେକ କଟିଯିବ କି? ନାହିଁ,
କାଟିବ କାଟିଲା ବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ 1.5 ମିନିଟ କି 2 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ତ ସେ କାଟୁଥିବ ନା, ତ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଗୋଟେ ବଡ ଖଣ୍ଡାରେ ଧରିଥାନ୍ତା କି ଏକାଥରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡନ୍ତା। ମନରେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 1.5-2 ମିନିଟ କଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ଆମର ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ନା। ମନରେ ଭାବୁଛି ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଧାର ଏମିତି କଣ ତ ଭାବୁଛୁ? ମାଥିଉ 18:18 ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ବାନ୍ଧିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଧା ହବ, ଯାହା ମୁକ୍ତ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଏଇଟା ତୁମେ ଅଧିକାର କେତେ ବ୍ୟବହାର କର? ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। ତାହା ବ୍ୟବହାର କଲି ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି ମୋର ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଅବାକ ହେଇକି ଅନେକ ରହିଲେ ସବୁ। କିଛି ସମୟରେ ମେନ୍ ଲୋକ କହିଲେ ଆଉ କଣ ନା ଆଉ ଟାଇମ୍ ଓଭର, ତାପରେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବରରେ ଥାନ୍ତି ମାଟି ଧୂଳି ହେଇ ସାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ କେବେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ 10 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେବେଳକୁ ମାଂସ ତ ଆଉ କିଛି ନଥାନ୍ତା, ହାଡ଼ ଗୁଡାକ ଥାନ୍ତା। ତାପରେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଶେଷର ବି ଉଠିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। କଟକରେ ଚାରିଆଡ଼େ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ବାଇକ୍ ଧରିକି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଯାଉଛି, ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ବାଇକରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଣି ଯିବି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ମହାନାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ। ଏସବୁର ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଖାଲି କଥାରେ କହୁନି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ। ମୁଁ ଡେସିସନ ନେଇଛି 1981 ମସିହାରୁ ଏସବୁ ମୁଁ ଭିତରେ ଯିବି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅଛି ତ, ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ତ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ ତ, ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ କାଟୁଛି ତ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛି ତ, ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଅଛି ତ, ସବୁ କରି ଚାଲୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବେ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଯୋଏଲ 2:21 ପଦରେ, ହେ ଦେଶ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ କର, କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମହତ୍ କର୍ମ ମାନ କରିବେ ବା ମହତ୍ କର୍ମ ମାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାସ୍ୟା କାଲାରବାଣୀ ଆଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହୋ। ହାଲେଲୁୟା। ଇଦାରବାଣୀ ଖାରବାସ୍ୟା କାଲାରବାଣୀ ଆଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦଲରବା। ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ, ଉଦ୍ଧାର ଖଡ୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ। ତାହା ବିଳମ୍ବନ କରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ଯଦି ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ମନର ମତଲବ ହବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟାକରୁ। ତାରାବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦଲରବା। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ଇଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଆଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦଲରବା। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, 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 ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ, ପୁଣା ବିଷୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅସଡ଼ା ବିଷୟ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଟିକେ ତୋର ସମାପ୍ତି ଭଲ, ଆଉ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ। ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅନେକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର କଣ୍ଟା ବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ, ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ, ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ। ଚାଲୁଥିବି ନ ଫେରିବି, ମୁଁ ଚାଲୁଥିବି ନ ଫେରିବି। ଯଦି ବା କେହି ନ ଯାଏ ସଙ୍ଗେ, ଯଦି ବା କେହି ନ ଯାଏ ସଙ୍ଗେ, ଯଦି ବା କେହି ନ ଯାଏ ସଙ୍ଗେ, ଚାଲୁଥିବି ନ ଫେରିବି, ମୁଁ ଚାଲୁଥିବି ନ ଫେରିବି। ଜଗତ ପଶ୍ଚାତେ କ୍ରୁଶ ସମ୍ମୁଖେ,
জগৎ পশ্চাতে ক্রুশ সম্মুখে, জগৎ পশ্চাতে ক্রুশ সম্মুখে চালুথিলি নবে, ମୁଁ ଚାଲୁଥିବି ନବେ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଜୀବନ ମୁଁ ଜୀବନ पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ